botungno tini oro phayei logiri phaimani bagai tai ang khakaham tai chobani selut do tini o hol kopulung sagya khayei je lukurok bini dofano mutangnani hinei nukhongni samungno khibei tini oro phainai norok jottono no ani khakaham tai selut ya pharu takhogra जों जखन illegal migrant no tuyoi Bangladesh ni bororok chini hawo phayoi chini ha no segei tongnai nini man thai no segei tongnai o tipra sarong ni orni original wan sarong ni Manipuri rong ni thuruk rong ni je jaga man thai rok segei tongnai borong no raida tui khayei Bharat Sarkar bai saklai jak notification tuyei tikhlai rohdi hine jokhon te seng andolon chengnani shuru khlai ka kaino kisu borok sawo bo saisung MLA sira khongma bai ungya dol khai sira khongna nango nono sab ka sui tongba nono sab mana khai asek din nang bor habui to ore ke saisung nora kai boro jeda nora kinor tongne boro jeda nora kai o moncho tongne ke boro jeda ora nang sajung ronjit de bor mana siminda no ora ni hoite no neta ungu o boro rang neta salamo nang tini MLA te te kharakcha minister te nang o kokti sao sajung sirakang ma bai konong ya nai nang bo ora ni ne o lukubai no chongjagai nang MLA minister ungu Amana moito nanga nangane masing bisa bai paya masing bisi burum no payo 5 বছর ni pore nang je borok no borok hiya mokol bai nugya a borok ni dogla ma phayei ma bosa phainai bot kaisa ready nei adino no jawab mare nai borok no chung sabositi sikya 2 বছর কা রঞ্জিত দেব বর্মন চিতে শিখে নাবলে পত্রিকা ন খামানি পেপার কাটিং খাইয়ে গুজা থনই নারে গই ফটো স্টেট খালাইয়ে চিতি সুয়ে দিল্লি রহকা 2024 নে जों 3 তারিখ আগস্ট দিল্লি প্রথম আং চিতি রহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন তামই নই Chini Tirprawo emon babe kai Bangladesh ni bororo hapka Myanmar bororo hapka sing kemorna ni lama wa thangai tongkha ang simani kokya Tripura rajyo ni kebangma portikawo kesajak butar talikai riwik kesajak Tripura rajyo ni peparo Bangladesh ni bororo phayei boro petrol pump ni malikung tongkha gas agency malikung tongkha dugandi tongkha kotor dalan nok tangai tongkha abang simania wan sarang no bangla portika wana suyo abona kating khayei Delhi ro hograkha ani PS social worker Osit Das tongo tini bo hopung sapung ani logiri oi subai tongo kas khayo Mia bo horo angsaka khana flek nangane nangnai de logo no bo paitui hai তারপরে চং তা ওয়াইসা চিঠি রহকা 2025 মে মাস 8 তারিখ মে ও চং চিঠি রহকা চিঠি রহমানে ইয়াগুলো 17 তারিখ কেন্দ্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাফর শিকার খাইয়া নিনি চিঠি মানখা বিনি নিজে ইয়াক বাই ছয় খাইজাক চিঠি আনো রহরকা আপনি পরে ন 19 তারিখ notification নখরকা বাংলাদেশ নি বরং 30 দিন নি বিসিং নাইতো তিখলাই সারা ভারতবর্ষ নি তিখলাই রহনানে ও রঞ্জিত দেব বর্মা ও চিঠি সয়ে ওমতেকে notification লগবে একটা ক খাইকা 16 গান্তি শাখা
afro oino neta rok ari moto boti se khipka bosong bahai kai khaisinai saka hesene pesene kok sanani surung laisa lokorong nugui tongkha omoni o illegal migrant no kiriao sabo khorang tisaka miane Guwahati ni kaisa channel ani nogo phai interview no live telecast angkiria sakable emelo hostel asugui no no goni je kha jaga tongbai mani bosti tang tongme boto Bangladesh ni phai kene sakable mia ang Agartala o Dhaka colony Sri Lanka colony হঠাৎ colony tabo gotongo ar thangi verification khaidin sakable o sikang governor no malai purbo sakable Ronjit Deborma se sara kang jakai no rakhai tangai sara ja Chini Tiprasa 5 jona মন্ত্রী tongo angora pati no saya boini dofane মন্ত্রী no bad dide Chini 5 jona মন্ত্রী tongo cabinet tongo cabinet to notification to ipore alochona khaimano cabinet meeting teji pore gopona alochona khaimano kintu chini মন্ত্রী ro o gari kamano yakar damari no wan sai besaro tongai tongi damano maya wan sugoi kintu saya tangai saya ar Ronjit Deborma jokhonte kobangma jaga misil khainani hinoi sekang bairi wano gusnari khakai amonsa sekang khairi boi Ronjit Deborma na ten tailai niara ani thane osposto report tongo behla bari wo mia saka Ronjit Deborma 8 tarikho phailiya tini no orore likhasinai phaibedi onek bar phailai jabaisa phaine phebe Ronjit Deborma kore alka borok kaisa tupi thup jaksai rongjai to kaja borok tongli ablai thangbai sa ode Ronjit Deborma ni hol changnani nangya khorok bringke no jotesto khorok ba kai jotesto tini takhok suroni mukti tangai klaisa tangai klai bini sak bai thangna hamkraini bagai silai bai soba dirgo din khaikabo jelo Bangladesh tongui phaika jel saui phaika Bangladesh obo ishorni hamari bai bo yogui phaika tabok bo suron tabok bo siram riya tabok bo Olen song Motilal song logirui tongple tabok bo borok sakri retire khaime bo Motilal tabok bo logiri tongle dofani bagai tabo wan sugoi khakla bo muktui khiklai tonglai ani bondhu Bikram Babu retire person o boyoso bodi boro maisai lelana nijora tongjable phaible bobo dofana hamjagle tinoro rupo tongo oro kebangma tongo Bikas Babu tongo sini Sumonto song kebangma an logi oro kebang sini Sutopa sini Siuli kebangma madam song tongo oro phai ane elakan phai kebangma sini chairman no kaisa kuso phja tamni bagai o dofa o ha thikai borok tongui maya bongni khakla phatina nayo borok nogo rokoi tong maya Raijapalno memorandum ribaikha tabok Dilli phasingani mokol klaikha khana thana chithi oro simi tongla Delhi obo thanai rally ngoi tongo Agartala o Kotorma rally ungnai kebangma borok phongni simi hot 12ta point Ronjit Deborma ni MLA hostel borok phayo tabo kebangma borok tabo phai malai phayo tawana ni sar seung tongo ni nokologo seung tongo ni tini angpa tini banner tui misil khaigakai o borok phaigla khamu o NGO khai tongnai rok phaigla khamu tini Christian society sini bagai gijja o suri lainani kok anamia saiklango seungki borno rangrikha seungki borno omtirina hini femologya kebangma borok nukha sabo kubui koksa
sabo kire kok sa abo nukha sal burung tabo ang interview na nangwan nogo kebang ma tini phai prusar nin kaise interview nango kebang na tongra ri nai ri no tongwa onek borok tini wansung mane chini MLA sar Ronjit ba tini behala pa phaino mias misilong thakai Ronjit Deborma waisa kok rikhakai arone potuloi thangya অনেক বড় কিরিজাগো রঞ্জিত দেববর্মা 9 তারিখ ন ফেব্রুয়ারি 9 তারিখ আনি MLA ইয়াকার মানে কই বলাই চিঠি বুবাগ্রানা তুনি রিখা কারণ আং দফারং যে কগ্রিউই ভোট আনো বড় রিখা পুইতুসাই ভোট জেরি মানে আং বড় বাই বিশ্বাসঘাতক খাইমিয়া 1.5 লক্ষ টাকা বেতন MLA হোস্টেল নে এসি রুম মহারাজ আনি নাঙ্গিয়া বানো সাবো তাই কিসা নাসিং দে টাইগার তাই কিসা নাসিং দে ককুংখা রঞ্জিত দেববর্মা সে যদি আকক সাইমা খাকাই আনি মন্ত্রী রখাই আং মন্ত্রী ইয়াকারি নাই নি তাকে সাইমেয়া টাঙ্গি মায়া কারণ যে মন্ত্রী ও জায়গা সগৈকা আব নরক যতন বুঝিখানা বসকাঙ্গ এসকট ওকলগ এসকট গাড়ি ওয়াইসেন এসি গোনা আ গাড়ি কাবাইমান পরে হিংকাকাই সানগ্লাস থুবিখি বা হিংকাকাই বা সারক খানা হাইম থাংলে সাবয়া কানা মুসুং না বা সাবয়া কানা মুসুং কেবা মুসুংয়া কিন্তু রঞ্জিত দেববর্মা খাই ইয়াকার না হেনে ছয় নিজে ছয় খাই তুলে দিখা সারিতা নরক সুতরাং তাখরক বুখুরক বস কাংনি চিনি সবা তেব করাক তেবং কং নাই যে এটি তেব এনেলেপটি চুক্তি খাই ফাই মানে যে মান ফাই মানে নং নে আমসাই হব আবনি ফর্ম রগনাই ফিলাপ কে নরক মান নাই লগে লগে চিনি প্যাকেজ নি হইতে তাম ডেভেলপমেন্ট খাইনাই जों वान सुगुई तंगो रामचंद्र घाट नि बड़ रानो बोट दिखा सारा खवाई डिस्ट्रिक्ट जत विधानसभा केंद्र थाना उखा शुद्ध रामचंद्र घाट सिमुंगिया कैसा खबर काहाम 12 तारिख मुख्यमंत्री फायै आबनो उद्बोधन खाइफेनाय लगे बाइजालबारी बयस हस्टेल ब दालान एकदम रंगरे कसों खाइतनिका आबो उद्बोधन नंनाय 70 कोटी टाका ने स्टेट हाईवे आबोनि बा दिनो उद्बोधन नंनाय 70 कोटी टाका ने ताइ PWD नो तंखो गोबांमा आं आनि रामचंद्र घाटनि बर रंनो सगैनायनि रामचंद्र घाटनि बर फाइजाक दंगो आं बरंनो साकानो 2 बोसोर नरक जरारि दे 2 बोसोरनि बिसिंग आनि रामचंद्र घाट लामा तामंखा नरक थांगनाय दे अनेक गोबांमा टेन्डार रंजाक काम सुरुंगियाखौ 3 बोसोरनि परे फाइनाय फेदि नरक बय कायसा स्कुलनि रिकगनाइज मानानि तान नांगौ कल्याणपुरनि MLA कायसा स्कुल उद्बोधनफोर मुख्यमंत्री बे आं थांखा 2 कोटी 82 लक्ष टाकानि स्कुल एक्सटेंशन खा आनि रामचंद्र घाट 3टा स्कुल टेंडार चलि दंगौ सारा 25 कोटी नि स्कुल 2 ताला कायसा सारा कोटी खाय चलि दंगौ सुतरां डेभलप मा खायनाय दफानि सामुं मा तांनाय आबोनि बागै जों थानचा मानायनाय अनेक बरक साबो बजाव मुभमेन्ट खायदोंमोन राजा बैसा सालायखाना राजानो अनुमति दातं सोङै नायदे राजानो सोङै नायदे ओ बेनार प्रिन्ट खायफ्रो राजानो फुनुक जाकारि रह जाका सोङै नायदे गवर्नर बाय मालायफ्रो राजा 1 घन्टा नागे बबे कग्रा सालायजाक सोङै नायदे आबो बाय कुनु गया राजाबो साइमान खाताबो तरक खायै राजा चिनी राजा अनेक फेमलक जाखा अनेक बुइनि कक खुंजु किनारो खानावै चिनी बुबागारबो जाब्रासा अनेक किसु नब
माने चाप माया हायुंखा ताबुक बाबा तेरेक तेरेक खाय चाप जाक्ति ngui फाइका सिनुई फाइका साबो दफा साबों को नाय 2018 2023 ni Tripura sarok 2025 अनेक चेंज संगे थांका सोलाय जागै थांका 2025 Tripura सानि जागा ताबुक डिजिटल मोबाइल गोबां मांगै थांका फुंगायखाय बरं नायो फेसबुक तै यूट्यूब तै गोबां मा निउस नयानसे सिगां नायो साइमानो दाखुरा के आबोनि बागैनो जों सानानै नायो बस कांगो जुदि ओनि जुननि बिसिंग जुदि कुनै याप्रि रमयाखाय लागातार हट्टालनि बागै जों तियारुङै दङ ताखुरा सारा त्रिपुरानि बररक आना सावो सार नों ताकिरि नों सुदु आन्दोलन सिम घोषणारि दे लामा जोंसि नखनाय कয়েকদিন बिसिंग गोबां एनजीओ प्रेस मिट दिवानो सिनि ओ आन्दोलन न सापोर्ट खायनानि बागै बय अनेक सावो ब पार्टीनि फ्लेग तैया उतांगा ब खायबा इंडियानि फ्लेग न तैया म पार्टीनि दाबिया म इंडिया गभर्नमेंट नोटिफिकेशन खायरिका म कुन पार्टीनि डिमांड बया कुन पार्टीनि इश्यू बया आबुनि बागै नेशनल इश्यू ओ इश्यू न तुइनो जों नेशनल फ्लेग तुयै जों आन्दोलन खालायो जों रैली खालायो अमसिक दीर्घ बछर जों गोबां पार्टीनि फ्लेग तुयै आन्दोलन खालायखा तामो मानखा आन्दोलन खालायो खरकसा बरंनो दा रेखलाय रहर मानखा ताबो केंद्र सरकारनि नोटिफिकेशन फाइमानि परेव नखना चे कांचनपुर सातनालाव नग पुलिस लांगै बांलादेशी रमलाय माने तिनि फुंगो ओ उदयपुरनि किल्लाव नग थांनि रमलायखा पाब्लिक से रमलायसो ताबो खाय इको मन बांलादेशी नि रमलायखाबले यूट्यूब फायखाबले गोबां मा जागा रमलायखा ओ सिकांगो एनआईटी ओ साल कटां कटां जाल बुइ तक माने रमलायखाबले मा रमलायनाय केंद्र सरकार साखलायखा बांलादेशी बरतं आसामनि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा साका आनि और कोनो बांलादेशी तंगमांगला इलिगल माइग्रेंट तंगमांगला चिनरनि मुख्यमंत्री खाय तांगे तिनि ब बुखग किलिप बाइखाय वासा खाजाकते हायम तंखा बुखक सुजाकते तंखा मेया बांसिंका बांलानि तक सुवा आनो कि को के कुन सारांनाय करिबले आनो कुन वानसा सायाको काइता लमु माइरा लमु होननाय हा गानि से एस्कट गोनां रखाय तांगे किरिजागै हे तो बुफोर नों कक सानाय जरा सक पायको जराफोर कक सानापो जरा लाइमां लाइसुगै थांगै तंखा कमननानै लामा थां तंखा बुफोर जरा सक पाइसिनाय ब बसरा जरा सक पाइसिनाय आसेने निन दफा कमरै थांगानो दिनै समतल एलाकाव तो जों कमरैनो थांगा दाबोका एडिसि एलाकाव बांलादेश पार्वत्य चट्टग्रामनि बररक फायै आश्रय नाखा से गंदा छरा से सिलासरे करबक सामनो पुङै थांबायखा जों देवबर्मार लार्जेस्ट सेकेंड रियां रक लार्जेस्ट कम्युनिटी तक माने हयतो सेंसास 2026-27 अंकाकाय रियां कम्युनिटी 3 नम्बर थांपायानो अ पार्वत्य चट्टग्रामनि बरक फायै निने एसटी कोटाव ताबुक चाकरि नाय दङ आबोनो व्यापार नोंथां कक थाइसा साया अ दफा हामजांनाय अ दफा न नायनाय हानि कक सानाय बुटनो हानाय तांगे कक थाइसा नरक साइमाया ताम न किरिजा सारा गया आर जों अ किरियानि बागै न जों गुसनारि रेली खालायो फाइनाय 10 तारिख जन साब्रमनि मनोबा रेली उंनाय कासुरे जुरि फान दंखाय कासुरना बा नरक साहस दंखा तीन कासुइ मालिया नाबले बेहला बारिव मिया मिसिल खाय कासुइ देमाखा आर अर तिनि मिसिल खायनान बागै अरनि नेता रंना आं फोन खायखा अरनि नेता रंनो फोन खायखा अस्वीकार खायमांला कयतान समय खायखा आनर फोन जत्न तंगो अस्वीकार खायमांला
কিন্তু চুকলিবাই উস্কানিবাই অর মিয়া রেলি ইংখা অনেক বড় ফাইনা মুসুংয়া রেলি খাইনা মুসুংয়া ফানো মিয়া টংমালিয়া খিকর কিসা হর ইজাং মাবাই নখরি মা নখরতা आं साइमन किंतु 2028 ता वाइसा नरंनि थाने फाइना नांनाय आ दिननो लुकुरो कक सानाय नों दफानि बागै तामो खालायक्या दफानि बागै तामो खालायक्या आ दिनो कक सानाय जों तिनि अर सुदु खाइ जों सुदु अर तिनि एटिटेप अरंको खायक्या তিনি সুরন ফাইকা এনএলএ তিনি তেব অজমা তঙ্গ অ খোয়াই আশ্রামবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সি আন্দোলন বরবতঙ্গ বরবমতি প্রোগ্রাম খাইনা নংথুন তবে কাইসা জেসবা নংথুন जों खरांथि सामानि यागुलो पार्टीनि फेलेक बायफा नंलायथौ मा नखलायखा ताबुखाय बांलादेशी गो बेक बांलादेशी पुश बेक हिनै स्लोगान रुई मा नखलायखा तंगमालायलिया कारण बुसकांगो 2026 एडिसिनि बोट दंगो आरो बोट मानानै प्रश्न दंगो किरिफानो लाचिफानो मान नखरका सुतरां ताखुरो बुखुरो अनेक हुमकी अनेक किसु नंनो साकाव साइमानो आमी सिलो तिनि रंजित देबरमा फाइमानि आमी सिलो साबो साबो थाका मुंति खाइबाय दे लिस खाइदे बरन कोनो तारि दे कोनो ताकिरि दे सिनिबो पेकेज दंगो जों बोरिनाय नायदि अम बिनि पुइसाया अम जनगणनि अम सरकारनि रां जत्न माननाय सुतरां ताखुरो बुखुरो जों ताइसा दंखाखाय साथुं किसा हलिखाय जों खायसे रेलि खालायनाय चिनि अ रेलि खायमानि अम दिल्लीआव थाङै सगैयो नंनि खरां अम अ बेहाला बारिया आगरतलाया म ताबुक दिल्लीआव थाङै सगैयो सुतरां जों जे तिप्रा हानि बररक अ बांलादेशी इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो उ मायानमारनि फायनाय रोहिंग्या रंनो रेखलायनान बागैसे खरां अम दिल्ली पर्यन्त अब सगै दंगैखा मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स सब समय चीन प्रति मकल दी तो निरिखा बरक बाय चीनी हालक खाय दं टप लेभेलनि आं ताबुक फाइफ्रोनो दिल्ली चीनी त्रिपुरानि जतनि पुलिसनि अकरा बानो फुनखाय बबे आं कक सालायफाय तिन अरन प्रोग्राम ब जतनो साइमानो आं अर फायनाय होनो सुतरां किरिनानि कुनु कुरै ताखौ जों किरिलिया आंखाय तो केब किरिया आं जेल बसाखा रब रमजाखा अनेक किसुंखा आं ताय किरिनानि करिखा पाइबायखा जतन आनि जे ट्रेनिं रिनानि आं रिबायखा जेल बिसिङाव बाटिके तंना नाङा ब ट्रेनिं रिबायखा हा जत किसु आन्दोलन बुते खायना नाङाबो खाइबायखा जत किसुन खाइबायखा ताय थैनानै करिखा सुतरां आगामी दिनाव जों सबा ग्राक देब मा खालायनाय दफा हानो नारंनानि बागै निनि थिनां निनि बोसा निनि बुसुकनि थिनांनो काहाम खालायनानि बागै जों थांचाखाय सबा मा खालायनाय गानि कक तिनि मुसुकनि नंसितुन नर अर फाइमानि बागै नर बेबाग नर खाकाहाम ते हामजा मैयाफोरै आनि कक अरनो पाइखा जतन खुलुमबायखा हामबाय।